لو ديبا. رجعنا لكم في باتي لاب في لو ديبا. اليوم باش نحكيو على الليفينغ لاب، المشروع هذايا اللي صار في بلدية بنزرت باش نهتموا بالتجربة هذيا لو لابوغاتوار فيفون اللي هو عمل تشاركي متعدد التخصصات تم تطبيقه على بلدية بنزرت تحت إشراف ضيوفي اليوم اللي أنا سعيدة جدا باستقبالهم، مدام إيمان لاندلسي مهندسة معمارية وأستاذة جامعية بالنو، مرحبا بك. عايشك. ومدام عليا سلامي كذلك ومهندسة معمارية متر دو كونفيرونس وباحثة في اللينو، مرحبا بك مدام عليا. اليوم باش نحكيو على المشروع هذايا والاطار نتاعو. نفكروا انه المشروع نتاع الليفينغ لاب والا المختبر الحي هذايا يجي في اطار مشروع بناء القدرات اس دي جي 4 سي كاب، وكذلك مشاركه فيه دوك في اطار كذلك المشروع من قبل وكاله اتموسفير ا دي دي اللي تمثلها انت مدام ايمان. خلينا قبل كل شيء ساعه نحكيو على الليفينغ لاب فاش يتمثل، ومن بعد نرجع معك انت مدام ايمان نحكيو شويه على اتموسفير ودور اتموسفير في المشروع هذايا. الكلمه ليك مدام عليا. مرحبا. ميرسي يعيشك. دونك العمل اللي نقوم به في بلديه بنزرت هو جاء في اطار دونك مشروع كما قلت انت سي كاب فور اس دي جي اللي هو يساعد المدن للانتقال الطاقي. دونك المشروع هذايا جاء هو بيدو في اطار برنامج كامل ان فيت التعاون عبر الحدود في البحر الابيض المتوسط اللي هو اني سي بي سي ميد. سي ان غرو بروغرام européen Interreg Med, un autre programme et UPM. Donc c'est un gros programme européen et le SICAP for SDG جاء في إطار المشاريع هذوك. دونك ويتشاركوا في هالمشاريع هذوما 8 دول اللي هما évidemment من البحر الأبيض المتوسط، اللي هما تونس، فرنسا، اليونان، اسبانيا، دونك لبنان، الأردن ومصر. دونك هالمشروع هذايا الدور متاع المشروع هذايا باش يعملوا دي نوفو زوتي، دي زوتي تحديد حلول و ميثودولوجي، دونك ادوات دي ميثودولوجي مبتكره باش يقلصوا استهلاك الطاقه في البنايات العموميه. واضح. دونك احنا شنو دورنا؟ اتموسفير توا تحكي لكم عليه اكثر. الكونسورسيوم هذايا qui est conduit par l'agence Atmosphère باش on capitalise en fait, on capitalise les travaux et les méthodologies qui ont été élaborées durant ce projet. اي وباش نطبقوهم باش نجربوا نطبقوهم على بلدية بنزرت باش نأطروا زاده ليكيب مونيسيبال pour qu'elle établisse باش تعمل استراتيجية كاملة باش elle dépense le moins possible d'énergie. إذا كان باش نلخص كلامك مدام عليا معناتها هنا نحكيو على تجربة نموذجية نوعا ما. المخرجات نتاع التجربة النموذجية هذيا باش يتم تطبيقها المرة هذيا في بلدية بنزرت. والهدف الأساسي هو إنه البناءات اللي نحكيو على بلدية بنزرت ما هذيا تكون أول حاجة صديقة للبيئة وتكون الكفاءة الطاقية نتاعها عالية وتكون مقتصدة في الطاقة. هذا كل يصير في دوك اللي حكيت على الادوات المقترحه وكذلك التمشي اللي باش يصير في اطار مشروع اتموسفير ا دي دي اللي تمثلوا انت مدام ايمان لاندلسي. يتم تنفيذ العديد من الاليات فيما يخص بناء القدرات، التدريب، وفما نهج تشاركي خلينا نقولوا. كنت تفسر لنا اليوم الدور نتاع اتموسفير في المشروع هذا؟ هو déjà juste je rebondis على 2-3 points اللي قالتهم عالية par rapport au cadre هذا الكل. En fait
quelque chose de très important dans le projet SICAP for SDG, c'est la question de la capitalisation. Donc aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que à part le fait d'être dans la recherche et le bahth, la recherche va être appuyée pour aller dans la pratique. Donc c'est-à-dire que on a des toolkits élaborés dans le domaine de la recherche, on va les pratiquer et les contextualiser. Le mashroua, il est intéressant. Alors, les deux rives de la Méditerranée sur le bassin méditerranéen, et on sait pertinemment, le bassin méditerranéen, on a des ressemblances, des similitudes au niveau climatologique et au niveau des problématiques. Il y a quelque chose de très important, oui, une atmosphère a un rôle important. C'est la contextualisation. C'est-à-dire, c'est vrai, un transfert technologique, mais il ne va pas que dans un seul sens. Il est dans les deux sens. C'est vrai, il y a beaucoup plus de finalement, potentiel technique peut-être, mais surtout financier de l'autre côté de la Méditerranée. Mais dans notre rive à nous, il y a aussi un savoir-faire qui est historique aussi. On a aussi des potentiels du point de vue de la recherche, du point de vue de l'architecture, mais pas seulement de l'architecture. À la khadr, on parle ici, un autre point très important, le programme HEDA, l'interdisciplinarité. Donc, capitalisation, interdisciplinarité, et ce qui va nous permettre de travailler tous ensemble. على خاطر c'est des problématiques اللي هما مش اختصاص واحد. فوالا انت وليتي تحكي على تثمين، اذا كان نحكيو على تثمين دونك فما العديد من الاختصاصات اللي جمعها تكون حاضره في فريق يكون هو بيدو ملتي ديسيبلينير. Exactement. Du coup, en fait, donc bien sûr, le MEDREC, il faut saluer le MEDREC qui nous a finalement permis d'avoir cette expérience, mais oui, l'interdisciplinarité est l'essentiel. C'est ce que vous avez dit là, c'est que vous réfléchissez à des enjeux politiques, des enjeux humains, des enjeux environnementaux. ماكش architecte وحدك، ماكش ingénieur thermicien وحدك، ماكش. Donc il faut vraiment que ça soit disons que toutes les forces s'unissent pour pouvoir réfléchir. On parle de réflexion sur des solutions. Donc un grand avantage, c'est la capitalisation. Une ouverture, tous les projets méditerranéens, européens, on a 21 projets devant nous avec une recherche qui est là depuis des années sur les questions donc, environnementales et climatologiques. En tant qu'atmosphère, on va apporter on fait notre part, qui est la question du colibri. Tout le monde parle de faire sa part. La question la petite métaphore du colibri, النار في الغابة وهو هكا يهز شوية ماء ويرمي الماء نتاعو، يقولوا لهم وين les autres animaux lui disent mais qu'est-ce que vous faites là franchement شنو تنجم تعمل وحدك؟ يقول انا je fais ma part. احنا on fait notre part. Donc alors atmosphère elle fait sa part. De quelle manière? Atmosphère déjà c'est un cabinet d'architecture. Mais aussi, c'est atmosphère ADD, d'architecture, d'urbanisme, de décoration et aussi d'expertise. Et il allie, en fait, atmosphère a des valeurs importantes, qui maintenant, la valeur de penser et croire que l'intelligence collective peut nous faire avancer. Et là, on a une équipe pluridisciplinaire. Dans ce projet, il y a Cédr Galous, qui est ingénieur technicien, qu'on salue, qui est enseignant aussi à l'ENIP, et qui a aussi permis, dans ce Living Lab, on en parlera peut-être de ramener des étudiants de l'ENIB avec nous au sein du Living Lab. Dans un Living Lab, il y a la recherche, il y a tout cet écosystème universitaire qui est là pour pouvoir faire de la transmission. Notre rôle aussi, c'est de permettre à ces générations futures de réfléchir avec nous sur ces problématiques. On a Madame Mariam Jaïden, qui est, elle, chercheur
de l'ENIT et qui a fondé avec ses collaborateurs DB-Sens, donc une spin-off qui est en relation avec l'acoustique. Donc vous voyez, on a un thermicien, un acousticien, une acousticienne, on a Madame Alia qui est aussi responsable du pôle innovation et recherche au sein d'Atmosphère, donc à l'école d'architecture qui est là et a réfléchi longtemps sur les questions elle va vous expliquer peut-être plus tard, mais les questions de porosité. On se pose la question aujourd'hui. Un transfert, on se dit on doit isoler par exemple les bâtiments, mais est-ce que l'isolation c'est la solution؟ فما une réflexion tout autour. Bien sûr. ومن غاديك سامحني أهمية متاع التكامل ولا الكومبليمنتاريتي بين التخصصات الكل اللي موجودين. ونعرفوا إنه زاد الهندسة المعمارية ماهيش عمل شخص بركة. دغيا حاجة تعلمتها مع مدام أميل سويسي المعدة متاع برنامجنا إنه بالحق فريق كامل يعني البنية هذيك مهما كان نوعها فما فريق كامل متعدد الاختصاصات ومتعدد حتى وجهات النظر وإنك باش تلقى تناسق والهرمونية زاد هذيك حاجة مهمة باش ينجح العمل. ويظهر لي هذا هو الروح نتاع الليفينغ لاب خاطر ديجا هو ليفينغ لاب وكيقولوا لاب نقولوا دي ريشيرش دي اسي اون ايكيب حاضره متكونه من برشا اختصاصات. مدام اينيس كان نضيف نقطه اخرى خلي نرجع مع مدام عليا زاده نحبوا نفهموا باكثر تفاصيل كيفاش تصير العمليه الاختيار زاد على بلديه بنزرت وبنزرت علاش بالتحديد فوالا نحبوا نفهموا اكثر. تفضل. Alors العمليه كيفاش صارت سي effectivement احنا اخترنا باش نكونوا كلنا بعضنا اختصاصات ديفيرون en sachant اللي هو لو بروفيل دو لاركتيكت مهندس المعماري كيما قلت انت اكليكتيك بطبيعته. Voilà, on a une formation extraordinaire اللي هي nous permet d'avoir une sensibilité aux sciences sociales, une sensibilité aux sciences dures et c'est vrai que le domaine de recherche où إننا وعليا تعمقنا فيه la question des ambiances architecturales et urbaines et les atmosphères. Juste نفسر شوية هنا خاطر ça peut être technique هذوما اي ambiance نجموا ياخذوها جو عاملين جو. c'est pas ça عاملين جو c'est clair إننا وعليا mais on va dire que l'ambiance en fait quand on conçoit un espace on conçoit aussi l'atmosphère de cet espace. Donc d'ailleurs, la dichotomie اللي موجودة واللي on nous pose la question انتم architecte d'intérieur, architecte d'extérieur, on est architecte tout court. Alors quand on conçoit un bâtiment, quand on conçoit un espace, on va imaginer et penser à l'acoustique de cet espace. On peut communiquer ensemble. Il y a une acoustique qui est réfléchie, qui est adéquate, etc. Donc on réfléchit à l'acoustique, on réfléchit à la lumière, on réfléchit à tous ces aspects-là sensoriels, multisensoriels, qui touchent tous les sens. Et donc la question climatique, voilà, qui est là. Et on va réfléchir aussi à l'usager. احنا مش باينين جست بنيه باش تقعد فارغه ومش يستعملها حتى حد. اكزاكتومون. فما هوني الكاستمر جيرني هو اللي باش يشري الباتيمه هذيك كيفاش باش يعيش فيها selon ses besoins, selon ses aspirations. زاد j'imagine تاخذوا كل en considération. Exactement. Donc la question comportementale مهمه وداير احنا نزيد نفسر لكم اكثر peut-être après نخلي شويه la parole à عليا. C'est un on est dans le partage, donc je vais la laisser peut-être parler de Bizerte et on reparlera un peu de la question comportementale qui fait on l'intègre dans ce Living Lab et dans la démarche Living Lab. Madame Alia, merci Madame Inès. Madame Imen عفوا. Madame Alia, اليوم الاختيار على بلدية بنزرت كيفاش صار؟ Alors c'est très simple. هما بلدية بنزرت ils sont déjà impliqués. Ils ont dans la énergétique, dans la revalorisation énergétique. Et donc, en fait, ils ont bénéficié du programme ACT. C'est un programme national mené par la NME. Et donc, ils ont eu tout un audit énergétique على البنيات نتاعهم الكل. Entre autres, بنية l'hôtel de ville, معناها قصر البلدية.
Le MEDREC, c'est l'instance qui est en charge du SICAP Forest DG, l'instance tunisienne. C'est un centre de recherche sur les énergies renouvelables, tunéso-italien. Et donc, c'est lui qui porte le projet SICAP. Donc, Amlo un appel d'offres et nous avons été sélectionnés en tant qu'équipe transdisciplinaire. Un appel à manifestation et ils ont sélectionné donc la municipalité de Benzart. Elle est active dans la transition énergétique. Elle bénéficie d'actions et elle est active et en particulier elle a des données. Les data, donc on peut nous comme un terrain déjà حاضر. Exactement. Et une team énergie très très active. Excellent. Portée par Madame Zawedi d'ailleurs, qui est une dame très très active qui porte les projets. Et donc c'est comme ça que nous avons été sélectionnés, c'est comme ça que nous travaillons avec la municipalité de Benzart. Et il faut dire aussi que la municipalité de Benzart est un acteur très important في Living Lab. Donc c'est comme ça que les choses se font. هي بيدها مش احنا نجيبوا الافكار نتاعنا ومش احنا نختاروا هي زاد قوة اقتراح البلدية اليوم. قوة اقتراح. هيك اش معناتها Living Lab en fait. خاطر هما زاد يسابروبري c'est leur projet, c'est pas le nôtre. Donc احنا on ne fait que les soutenir, les porter. Et cette assistance. Exactement, on assiste, bien entendu on est expert, mais on va les aider à mettre en place leur stratégie. بنفهم من كلامك اليوم بلدية بنزرت عندها ديجا الأرضية حاضرة فيما يخص الكفاءة الطاقية والتحكم في الطاقة فيما يخص البنايات وبعض المشاريع الأخرى. بلدية بنزرت عندها أهداف تحب تخلط لها من خلال المشروع هذا. شنو ما الأهداف هذوما وانتوما اليوم كيفاش تنجموا تعاونوا البلدية إنها تخلط تحققها؟ C'est ça. Donc, on peut répondre toutes les deux à la question, mais donc, ils montent en compétences, en fait. Ils prennent en main les outils qui ont été élaborés au SICAP. Ils montent en compétences, mais ils utilisent les outils, les méthodologies pour gérer l'ensemble de leur parc immobilier et pour peut-être aussi حتى في les permis de bâtir aussi savoir الرخص نتاع البني موضوع كبير ديجا. Exactement. Pourquoi pas ينجموا هما يستعملوا الآليات هذوما pour évaluer sur plan مثلا. Ils sont capables eux-mêmes de faire des études sur plan على خاطر ils ont acquis cette facilité de travailler avec ces outils. كاينكم باش تعطيوهم ولا توفروا لهم من خلال مش تعطيوهم توفروا لهم وتخلقوا مع بعضكم اللي نسميه تول كيت اللي باش يستعملوه في المشاريع المقبله وباش يكونوا زاد هما متحررين ولا انديبوندون نوعا ما من الاسيستانس هذا. مدام ايمن كيفاش نخلطوا اليوم وتكونوا انتم متاكدين انه سي بون نجموا تنطلقوا وحدكم، ما عندكم الكفاءات، عندكم التولكيت اللازم، وزاد هل تكونوا انتم موجودين دو طون زاوت خاطر نعرفوا كالتليفون اللي تهز النقطه هذيا كان تنجموا تجيبوا حذانا، هل انتم زاد حاضرين بور اون اسيستانس فيتور تكون متباعده في الزمن؟ اكيد مش كما باش يصير في الليفينغ لاب، ولكن هل هذا ممكن في مستقبلا؟ Alors, il y a juste un point مهم. Donc, c'est vrai, les ressources humaines, on a donc cet aspect-là, les ressources humaines, c'est extrêmement important de les faire monter en compétences. Parfois, فما بلديات où on ne trouve pas les ressources humaines ولا ما نلقاوش aussi les ressources financières qu'il faut. Donc هذايا je le soulève على خاطر quand même c'est une problématique qui est importante. Donc on peut le faire et Benzart Sousa aussi la municipalité de Nebel aussi présente des ressources humaines et vont dans ce sens, mais la problématique de d'autres municipalités أصغر شوية هذه est quand même à soulever, ou peut-être ces nouvelles municipalités اللي ما عندهمش encore la structure. على خاطر هنا في بلدية بنزرت فما carrément, grâce aussi à la stratégie nationale, à la NME, tout ce qui a été fait avant, donc, qui nous permet aussi d'avoir des données.
Il faut avoir des données. بالطبيعة. Tu évalues l'efficacité énergétique d'un bâtiment ou il faut des données et sinon il faut des ressources financières ou sinon il faut des capteurs. Donc il y a une problématique qui est là pour dire ok, c'est magnifique comme projet, mais il va falloir réfléchir aussi comment généraliser. L'idée c'est réplicable. Voilà. La réplicabilité. كان باش نقعدوا juste بنزرتك بنزرت ولا المنسيبيليتي الكبار ولا نحب نكونوا في تونس الكل هذا هو المطلوب. والحاجه الاخرى باش نرجع للكيستيون نتاعك نتاع التول كيت. خلينا بربي جست نشوف فصل صغير ومن بعد نرجعوا خلينا ناخذوا اكثر وقت باش نفهموا التول كيت هذايا مناش متكون وكيفاش باش يكون متوفر البلديات بنزرت وكيفاش زاد باش تستعملوا. فصل صغير